हेलो हाय एंड नमस्कार मु आपण मानकर मुना वेलकम करुच्ची दीपांशी लाइफस्टाइल ब्लॉग को आउ झील शॉपिंग होता ये ड्रेसटा आज्ञा लास्ट को बाछिकी आनीचु आज तार जन्मदिन आपटे आशीर्वाद करंतु से टिके बहुत खुशी आसे जीवन मान तो आरंभ होनी हौ तापर रास्ता रही बेलपत्र नबार बेलपत्र नहीं फाइनाल बर्थडे गर्ल देखी दिंतु बोपालो पूरा खुशी से आज नुआ ड्रेस पिंधिले मन माने गोड़ माटे लगे तारे फाइनाली आम प्रथम सका सका उठी गाधे पाधे आगे नहीं तो जन्मदिन मान नहीं आम बाहरी गल मो घर पाखे शिव मंदिर आमर कंपलसरी घर पाखे तो से गोटे मंदिर शिव मंदिर तापर फाइनाल मंदिर पहुँची किसी किणा किणी करदे पूजा सामग्री मंदिर भीतर को आम प्रवेश करगलु मंदिर भीतर प्रवेश करी झील प्रथम षंड ठाकुर को देखी सी कह बाबा 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 ठाकुर बाबा ठाकुर तब से मुंडिया मार देकी से आगू पलि आसला ता मार तार मिसिकी ए नना डका है नना आसबे पूजा हम तापर फाइनाली नना आमर आसिले नना आसी पूजा पाठ आरंभ करते मोर बर्थडे एपटे सब छणाछणी प्रोग्राम रेडी हो गलानी सब बेला बेली चलची आज हैप्पी बर्थडे रे 60 वर्ष आशीर्वाद दिली बाका मथारे सिंदूर लो नातुणी विषय कहना नहीं एबे कहना एबे लोक देखिबे ना एबे लोक कोन देखिबे कहना एबे गोटे बेला होची कहयो ना बेला होची आ कोन नातुणी जन्मदिन आसीचु आमे खुशी आनंद होउचु नातुणी बाजे खाई आशीर्वाद करूँ पाचिला मुंडे जमी सिंदूर नाइब आम देखू आई आम परी टोका घटा मो नातुणी बर्थडे हाय हेलो चिरजीवी हो दीर्घ आयुष तार हो पूरा फाइनाली से एते लोकों का आशीर्वाद पाइले से आज बहुत खुशी तार माने तार नुआ ड्रेस सब देखी सी भारी खुशी आज नुआ ड्रेस खाली कहूँ माँ भाला भाला फाइनाली आमर रोसई कम सब सरिया उपरे आसलानी एपटे सब सब रेडी हो गलानी एपटे खीरी भी आमर रेडी आउ एथर डेरी न करी केक काटिया चलंतु केक काटिया आनिकी टिके आम आग सेलिब्रेशन तापर से जो आमर स्प्रे पाटा लगा है सेटा देखी सी पूरा डरुचे केक काटबनी से केक काटबनी भारी डरुचे आ समस्त नहीं से केतले केक काटे से केक को देखी पूरा डरुचे से जो बेलून फेलून गोटे दुईटा फटई देले ताको शुणी देला बता मन ये काटबनी 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 होउची तापर जबरदस्ती मो मार मो स्त्री मिसिकी मैंने लगी केक कटाबे से टोटाल काटबनी केक तापर कौन कर हाथ को जबरदस्ती आम बाध्य हो लास्ट को आ न पारिकी हाथ को आम बाध्य हो केक कटेबू यही तो जीवन आ मोहमाई पवन जबरदस्ती लास्ट को कटाला कौन कर केक कटाला समस्त टिके टिके आग फास्ट टाइम कहली समस्त टिके केक आग दे दियो जहाँ बड़ो मु खाइबी समस्त टिके टिके केक फास्ट टाइम बांटा हो गला पूरा गोटे छोट आयोजन अच्छी आज्ञा टिके पूरी आ डालमा
ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଟିକେ ଖୁସି ବାସିରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଏପଟର ବର୍ଥଡେର କାମ ସବୁ ସରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିଲା ମୋର କାହିଁ ଆସିବନି, ମୋର ବି ଆସିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଫଟୋରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଖାଇଲାନି, ସେ କେକ୍ ତ ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଦେବ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର ଖାଇବା ଦରକାର ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବନି। ତାପରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ଆଉ କାମ ସାରିଦିଅ ବସି ପଡ଼ ଏଥର। ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଭେଣୀ ଏପଟେ ଡାଲମା ବାଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆଉ ପୁରୀ ସେପଟେ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ନେଇକି ବହି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଆଗ ବସି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ନ ବସୁ ସିଏ ଆଗ ବସି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାର ତ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ତାର ତ ଆଜି ରାତି ପାଇଯିବ ବୋଧେ। ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ସରିନି। ସେ ତାର ସେ ଗୋଟାଏ ପୁରୀକୁ ଧରିକି ସେତେବେଳୁ ସେ ହଲ ହଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ବସିକି ସେ ତାର ଖାଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ତାର ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ସରିବନି, ବୁଢ଼ିଆ ବୁଢ଼ିଆ ସବୁ ଏପଟେ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ମଜା ମସ୍ତିରେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଥଡେଟା ଆମର ଭଲରେ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା। ଆଉ ତା ଅଜା ଆଈକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଛାଡ଼ୁନି, କହୁଛି ନାଇଁ ଯାଅନି ଯାଅନି, ତଥାପି କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କ'ଣ କର, ଗ୍ରୋଥ କର, ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ନିଅ। କିଏ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଫାଇନାଲି ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ।